adị m arọ iri ebido gbugbu ọja and ka si malite igbu ọja abụrụ ibe ọzọ na abụrụ enye m ọja na nrọ mgbe m pere mpe nwebe gwa nne m si ya nne m na afụkwa m ebe enye m ọja ibe a na-egbu egbu ekwube nwoke ekeresimesi rube magi ya na-emerụ ụmụaka ekeresimesi enye m ego nne m wee dị ime afọ ka ndị gote ihe na-abịa wee jeruo ebe a na-ele ọgwụ mmanụ na ọchanja wee fe ebe a na-ele ọja si ọkwa ibe aka enye m na nlọ wee jeruo ebe ahụ wee gote ya bụ ọja wee were ọja esi nne m na-enekwa ọja m gotere ọsị m oke ka na mụa m egbu ya si mba ahụ amafụ mbekwara ebe a na-egbu ya na amarụ ka esi egbu nne m wee weta ya eti ya n'ọnụ onye mkpọtụ narịa ya n'ike e were ya bụ ọja gbuo ya ọtọ m ụtọ na ntị bido ebe a gbube ejebe ma n'ụlọ ụka anyị nọ masaba mgbe ahụ so ọkwa mbịakarịa asị mba na ndị na-agba mgba maka eke obere nwaanyị esipụta na-achị ire a na oyiwe olulu oge mana mba ọ dịrọ pọsịbụl emekata ya ntụ mụ hapụ ha ụlọ ụka na ọrụ onwe m bido jebe egwu ndị ogene kpọba m ndị ịgba ndị udubọnchị kpọba m bido jebe egwu eje ebe ahụ na-egbu ọja bidozie ebe ahụ wee malite igbu ọja ebe na ka m si wee fụ badman ka esiri mpụpụ ogologo kwarịrọ n'ụka mgbede ma ọ bụ ndị kwuru okwu ọrụ onye ọzọ na-abụla ọrụ site n'ike onye a na-akpọ Arọbụnagụ Nwanri Igwe Kredo onye a bụ onye m fụrụ ebe anyị jere igbu ọja nwunye ya kwube wee sị m na ngwa anyị bịa ka anyị pụ apụ ka anyị jee event so anyị jeluzie gbucha ọja ebe ahụ laikekwa dị ọja bido kpọrọ m na-apụ apụ oluzie mgbe junior pope kpọrọ ya sị ya na ka esi n'idiro na ya malia mbem bicha ọja wee sị na o nwere nwa be so junior pope nye ya kọntaktị ka esi so ọkpọrọ m anyị jebe Lagos ebe ka esi nọ so jere ebe agbukwa ọja ka esi wee sị ma nwa na-ebute ọja ọfụma na ya na Igwe Kredo ya eso ebe studio ka eje gbuo ka ụwa niile wee rụ ana sị n'ike nke Chukwu egbuchaghị ụwa niile n'okwu ya eziokwu na mụ ṅụrụ ya bụ ife ọma bụrụ iyi wee sị na ị ga-agalịrị viral nwa Igbo ti Igbo aka ji ofe Igbo ife emekwanarị gbuolu m ọjọọ ogwugwu nne nwaanyị inwe onye ọ ga-adịrị mma ka nnụ na ntị Igwe Kredo na-echekọsọrọ ọja bụ na ekwuchala m nwa isi Chukwu na ọ ya amasị m ọ ya dị m obi mma na m eji ọja gazuo ụwa niile maka na o nwere amụma igburu mgbe m pere mpe that the world must hear my story wee sị wee kwechisi na m egbukọta ọja ọzọ bụ mgbe ọ nọkọtaziri ọ dịka akpọziri asị na ọja asị na ndị na-agụ egwu adịghị abalị ulu mana mụ nwa ọja zikwechiri si mba na ifere ya anaghị afọ isie na o nwere ihe ọ pụtara na apụtara m ụwa egosi m ọja na nlọ mbido gbubie so na m na-eji ya gaa obodo niile ndị be anyị ndị Igbo na nke a bụ nke anyị ọchasị Igbo niile ihe ga-awere ebe ndị Igbo abụrụ ihe ọzọ na-abụlọ mmadụ na-eme ibe sị akọtaghị ya maka na ọnwa mgbe o ruru ọ dị nke ọmụ kwụsịrị igbu ọja sef maka gịnị a sị na ndị na-egbu ọja anaghị aba uru na gburu ọja jebe ha adịghị agụ akwụkwọ ha adịghị aga n'ihu na-eme ka ndị ala so ihe na-agwụ m Igbo emena na ibe mere emena na ikwu mere ịmalụ nke a bụ nke gị ihe adịghị obi mma ọ ya bụ ime ọ dịghị mma mee ya ka anyị kụnye n'ụlọ ebe ọdịnala anyị ya bụ izi na-agwa ụmụ Igbo ọdịnala anyị na-ana mana ana m ekene Chukwu na ndị ana ọ na-apụtakwa ife andị ka anyị igbu ụmụ Igbo fụ onwe anyị n'anya maka na azịza dị n'ugwu na-afịa alụ mgbaji nwere ibe ọzọ na-ekwu na abụrụ Igbo ka anyị tete n'ụlọ ebe akara aka anyị ji ebi ụwa ọ ya adịla anya mma daalụ.